خير ان شاء الله تكونوا بخير. راني وليت لكم اليوم avec une recette de salade de fruits originale. Ça va être une salade de fruits aux touches exotiques, donc فيها des goûts شويه exotiques. انا pour le début j'ai choisi le cantaloupe. Donc je sais pas si كاش تقولوا له، كاين يقولوا له فقوس، كاين يقولوا له بوشبيكا. À vous de voir l'essentiel. J'ai pris des pommes, même si elles n'ont rien à faire ici, même à j'ai pris une poire. J'ai aussi 2 kiwis, des bananes, des raisins, pardon, et du citron vert. Aussi des tranches d'ananas. عندي هنايا de la purée de coco. En fait c'est juste de la purée de noix de coco. Donc إذا ما عندكمش ما ديروش، sinon إذا عندكم du lait de coco ولا تقدروا ترمبلاسي به. عندي du coup le jus تاع les tranches d'ananas et عندي هنايا un verre de jus de mangue. Avec tout ça, il faut prévoir un saladier باش نديرو فيها la salade de fruits et des gâteaux, des gâteaux cuisinés. Une petite corbeille pour nettoyer tout ça. Voilà, enfin une petite poubelle, c'est pas une corbeille, c'est une poubelle de table. Donc je vais commencer. Bon, je mets là. Voilà les bêtises comme d'habitude. Alors je vais faire de la place. نفتح الكنتالو تاعي. En fait راح نفتحها هكا en deux. Et je vais vider. ونحي بلا cuillère parisienne des petites boules et je garde هادوما parce que هادوما راح ندير فيهم la salade de fruits تاعي une fois tout est. Alors la cuillère parisienne c'est هادي، c'est la cuillère اللي نديرو بها des boules. Je sais pas où elle est تبان لكم bien. Voilà. Donc هكذا maintenant que j'ai vidé الكنتالو تاعي je viens tout simplement ندير des boules. إذا ما عندكمش la cuillère parisienne تقدروا tout simplement تنحوه بمغرفة. Là c'est juste pour le visuel. برك اللي حبيت ندير هادية. حاجة واحدة أخرى، pensez à faire une incision هنايا باش كي تحطوا لا دومي كنطالو تاعكم ما تصوت لكمش. أنا هادي صافا بوشوا بزاف، مي إذا كانت مدورة بزاف pensez à le faire. Une fois que كملنا مع الكنطالو نقطعو لي زانانا. بون أنا نحب نقطعهم غروسييرمون باش نحسو بهم tout simplement. D'ailleurs, je voudrais bien savoir en commentaire c'est quoi les fruits préférés tabakoum. Donc j'adore les fruits exotiques et j'aime aussi la nectarine. Pour moi c'est un fruit. En fait j'aime les fruits parfumés. Et la nectarine, la pêche, les pêches plates, ce genre de fruits, les فيهم الريحة en fait. هادوما اللي نحبهم بزاف. Après raisin aussi نحبو. Je suis pas fan تاني par contre du ما نحبش لي نافل، دونك ماشي مشا. ما نحبش المشمش. هاد لي فروي تاع لا سيزون هادي تاع لي جوست قبل الصيف. au fait j'aime pas les fruits هادو. دوكا je vais nettoyer الكيوي تاعي. voilà j'ai épluché les deux kiwis تاعي. دوكا نقطعهم قلت لكم انا لي فروي نحب نقطعهم كبار باش نحس بهم كي ناكلهم. ما نحبش نقطعهم صغار ومن بعد يجوز ان تروك وما يفقلوش ولا. باش بريفير هكايا دو غرو مورسو باش pour bien sentir le fruit كي ناكلوه tout simplement. Après اذا تحبوا تقطعوهم صغار c'est à vous de voir. J'adore les couleurs, j'adore. دركا نجيب العنب. Bon, je vous rassure, les fruits تاعي كاع راهم مغسولين. Bien sûr, نقوهم bien avant, تغسلوهم bien et tout.
Si vous avez remarqué, mais on a des et les poires et les bananes. Tout simplement, je les mon dernier parce que généralement ils cralent. Donc il faut faire très vite. وحندير لهم القارص باش ما يكحالوش. التفاح انا خليته بلا بو دونك اذا حبيتو تنحوا له لابو يا با بروبليم ديروا له برك لو جو دو سيترون باش ما يكحالش. اي ابري tout simplement حنا نقطعوه rien de sorcier. Donc je vais découper tout ça. Alors une fois قطعنا هكا لي بوم تاعنا زيد نعصر لهم دو جو سيترون من الفوق باش ما يكحالوا le moins possible. Je vais faire pareil مع la poire sauf que la poire je vais l'éplucher هاد الخطره دونك نقيها نقطعها ندير لها جو سيترون. Le dernier fruit c'est la banane. Donc la banane je sais que je me répète mais je le dis, essayez de les fruits تاعكم كبار باش تحسوا لو كو تاعهم كي تكونوا تاكلوهم. تحبوا تقطعوها رمدان تقدروا، تحبوا تقطعوها اون سيفلي تقدروا، سينو انا جو لا ديكوب هكا فريمون هذا باش نحس لو كو تاعها فريمون ناكلها. Pour la suite, je vais prendre la purée de coco. شوفوا جايه شويه ثقيله. واش ندير؟ راح ندير لها لو جو هذاك تاع لي زانانا pour la détendre شويه tout simplement et نفرخها هنايا. قلت لكم تقدروا ترامبلاسيوها بليت كوكو ولا كاريمون تشرو لانانا. بون هنا حنفرغ لو راس تاع لو جو ولا كاريمون تشرو لا باردون نوت كوكو وديروها في الحليب تخلوها تسخن toute une nuit ومن بعد تكليوهم دوما تصفيوها تريكوبيريو داك الحليب تاعها. il est très bon يجيكم بارفيمي. هنا عندي كيما قلت لكم اوبس عندي جو دو مونغ تقدروا ديروا نيمبورط كال جو تحبوا. اي واش بقى لي ندير هنايا راح مقبل جي utiliser un citron. هنا جو في رابي لو زيست تاع لو دوزيام citron vert. اذا عندكم citron jaune ça marche aussi. Et je vais extraire le jus de citron parce que j'aime bien l'acidité. Donc comme j'ai goûté pratiquement là, les fruits ils sont sucrés, je préfère enlever de l'acidité dans le citron. Je vais utiliser du sucre. Déjà que le jus avec la mangue il est déjà assez sucré, ou les fruits pratiquement ils sont sucrés, donc je trouve que c'est pas la peine d'utiliser le sucre. C'est le jus, mais regardez-moi ça, c'est beau. Rien que les couleurs. Sorte le jus de citron, là j'ai pris 2 cuillères en bois et je vais tout simplement mélanger tout ça. Il y a la couleur, enfin les couleurs, elle est juste sublime. Même le riz halal يتطلق, je vous dis pas. Ah là 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 là. Regardez-moi ça, regardez-moi les couleurs. Je sais pas où la table. Je vais vous faire un autre plan mais il faudra que je trouve le jeu et tout. Franchement, le riz halal يتطلع منها, elle est juste magnifique. Donc voilà. هكذا نكونوا كملنا لا ريسيت تاع لا سالاد دو فري. ريست بلو كا لا دريسي. دونك ندوزو للدريساج. اي فوالا.
ابخي انا واش درت هنايا اذا راكم تشوفوا عندي ان بو زيست دو سيترون راح نديرو جوست هكا من الفوق. Et j'ai là un petit parasol tout simple, c'est un peu vieux jeu mais ça fait toujours son effet. Voilà. Sinon, deuxième option, on fait le parasol, on fait deux. Donc la deuxième option, on fait le parasol, autant de la remplir. On a une petite décoration avec elle. Je vais la mettre par-dessus carrément. Avec derrière. Et on a un petit pic. مقبل خليت شويه عنب donc je vais mettre عنب et un des morceaux كنتاعي. tac tac. Voilà, je vais les mettre, je sais pas comment mais on va le faire. Allez, on va le faire. Sinon ça serait bien d'enlever wahda et de mettre le cantalo parce qu'il est moins important, enfin, moins tqil que l'aneb, et de la mettre juste là comme ça. Voilà. Mais je préfère du parapluie, je trouve que ça fait plus l'effet exotique. Voilà, et là, comme la recette, n'hésitez surtout pas à partager, à liker et à me laisser un commentaire parce que ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche باش يكون على بالكم كي نحط une nouvelle vidéo. Donc je vous dis à très bientôt Inch'Allah.